वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की भारी नफरी ने गिरफ्तार किया है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी के बाद एफआईए हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में हिरासत में लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी 2 बार साइफर तहकीकात में एफआईए के पास पेश हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा चुके। सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना के अरकान ने अपने अहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निगरां काबीना से हल्फ लिया। सिंध के निगरां वज़रा को वजारतों का कलमदान देने का नोटिफिकेशन जारी। ईश्वर लाल महकमा बपाशी के वजीर होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दाखिला और जेल खाना जात के वजीर होंगे। मुबीन जमानी बल्दियात और टाउन प्लानिंग के वजीर। डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत और बहबूद आबादी और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर होंगे। उमर सोमरो कानून और ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर खुदा बख्श मरी तवानाई और मादनियत। डॉक्टर राना हुसैन एजुकेशन और जमात और बोर्ड ऑफ वुमेन इम्प्रूवमेंट के वजीर होंगे। अरशद वली मोहम्मद महकमा माहौलियात और टूरिज्म के निगरां वजीर होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मौशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने कहा हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाना है। ताजिर, वकला, किसान, इंजीनियर, फनकार और डॉक्टर्स ख्वाब पाकिस्तान की तामीर में मदद कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सफर जारी रहेगा। दूसरी ही जानिब निगरां वज़ीर आज़म से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम ने मुलाकात की है। मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म के डॉक्टर फ़खर आलम इरफान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि वो जिहाद करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जरावाला में क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने सानहे में मुतासिर मकानात और गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जरावाला के मुतासरीन से मुलाकात भी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ उनकी अहलिया भी हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए काजी फाइज ईसा ने कहा कि वाकई को 3 दिन गुजर गए, मुतासरा गलियां साफ नहीं की गईं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी कमिश्नर से नाराजगी का इजहार करते हुए हिदायत की कि क्रिश्चियन कॉलोनी की गलियों की फौरी सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत ईसा को पैगंबर ना माने। ये कुर्बत तो हमारी है, आपसे ज्यादा मुझे भी दुख हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कोई लफ्जी बात कर रहा हूँ, आपको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमानों को मस्जिद बनाने का। वफाकी हुकूमत ने पीएसपी के ग्रेड 21 के अफसर रिफत मुख्तार को इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस तैनात कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रोविजनल पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए रिफत मुख्तार पंजाब में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जिनका सिंध पुलिस में तबादला किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले गुलाम नबी मेमन इन दिनों छुट्टियों पर उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। गुलाम नबी मेमन को नए अहकामात मिलने तक एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 90 रोज में इंतखाबात कराने और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। गिरफ्तारी से कबल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा है। कल रात से उस्मान डार, उनके अहले खाना और बूढ़ी माँ के साथ जो सलूक हुआ वो सबने देखा। उस्मान डार की अहलिया बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर खड़ा कर दिया गया। उस्मान डार के कारोबार को भी बंद कर दिया गया और कारोबार बंद करने से उनके रोजगार से वाबस्ता 2500 लोग मुतासिर हुए। मैं इस अमल की मजम्मत करता हूँ। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा था शफाफ इंतखाबात कराएंगे। क्या ऐसे माहौल में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद नोटिस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो एक्शन ले। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने तारीख की बड़ी गलती की। पीडीएम ने मुल्क को आईनी बहरान से दो चार कर दिया। सेनेट इंतखाबात और सदर मुमलिकत का इंतखाब भी इंतखाबात में ताखिर से मुतासिर होंगे।
اور خبر شامل کریں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی سیکرٹ کے مطابق 31 جولائی کو امریکی ایکٹ مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ یہ بل صدر کو توثیق کے لیے 1 اگست کو استعمال کیا گیا تھا۔ گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل صدر کے دستخط کے بعد قانون کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ سینٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا گیا تو اپوزیشن کے ساتھ حکومت اتحادی بھی برہم ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے کئی بلوں کی کاپیاں پھاڑ دی تھیں۔ تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں نگراں کابینہ میں 9 وزراء نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں نگراں کابینہ کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے نگراں کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ سید مسعود شاہ، فیروز جمال شاہ، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر، احمد رسول، آصف رفیق اور ڈاکٹر نجیب اللہ بحیثیت وزراء کابینہ کا حصہ بن گئے۔ اور خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مقرر وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر شیری رحمان نے کہا، الیکشن کمیشن کی حالیہ اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویشناک اور مایوسی کا باعث ہے۔ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری کردہ شیڈیول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ شیری رحمان نے کہا کہ اسمبلیوں کے جلد تحلیل کرنے کا مقصد الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کرنا تھا۔ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی توثیق کی تھی۔ سندھ میں کمزور مونسون ہواؤں کی واپسی کے تحت کل سے بارشوں کا امکان ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ایک کمزور شدت کا ہوا کا کم دباؤ موجود ہے۔ ہوا کم دباؤ آئندہ 2 روز کے دوران وسطی بھارت کے آ سکتا ہے۔ ماہر موسمیات کا بتانا ہے کہ سسٹم کے زیر اثرات گجرات اور بحیرہ عرب میں بالائی فضا میں سرکولیشن بننے کا امکان ہے۔ 20 سے 22 اگست تک کمزور مونسون ہوائیں سندھ میں داخل ہو سکتی ہیں، جبکہ اتوار سے منگل تک تھرپارکر، مٹھی، بدین، میرپور خاص میں بارش متوقع ہے۔ ماہر موسمیات کے مطابق حیدرآباد، ٹھٹہ، نوری آباد اور مہلکہ علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ اتوار سے منگل کے دوران کراچی میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں۔ سوشل میڈیا پر خواجہ آصف نے ایک عیسائی بچے کی تصویر شیئر کی جو اپنی والدہ کو دلاسا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کا لباس وطن سے اس کی محبت اور رشتے کی شہادت ہے۔ نون لیگی رہنما نے مزید کہا، مسلم اکثریت کی پاکستانیت پر اجارہ داری نہیں، اس اجارہ داری کے دعوے دار غیر مسلم پاکستانیوں سے وطن کی محبت کا حق بھی چھین رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد اور حکمرانی کو تول دینے کے لیے مذہبی جنون کا استعمال معمول بن گیا ہے۔ تو دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا ہے، میرے ساتھ اس وقت 35 سے 40 الیکٹ بیلز ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو انتخابات میں لگ پتا جائے گا۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ الیکٹ بیلز کے علاوہ اور بھی لوگ رابطے میں ہیں، میں نے کئی شمولیتیں روکی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ کا کہنا تھا کہ الیکٹ بیلز کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فروری میں الیکشن ہر حالت میں ہونے چاہیے، معاملہ عدالتوں میں گیا تو انتخابات فروری سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ پرویز خٹک کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اور کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ سے متاثر شمال مغربی علاقوں میں تقریباً 22,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے۔ کیلوانا اور برٹش کولمبیا کے جنگلات میں آگ لگی جبکہ تیزی سے پھیلنے بھی لگی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ سے 13.2 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ دہائی کی بدترین آگ قرار دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے جنوبی اور شمالی حصے میں جولائی میں سب سے زیادہ گرم درجہ حرارت تھا جو 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔
पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर और यूट्यूबर जन्नत मिर्जा ने सोशल मीडिया पर भरोसे से मुतालिक पैगाम जारी किया है। अदाकारा, मॉडल और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा की रवा साल फरवरी में अपने पुराने दोस्त उमर भट्ट से मंगनी खत्म हो गई थी। जन्नत मिर्जा आजकल अकेली और उदास पोस्टें शेयर करती नजर आती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा का बताना था कि उन्होंने गुज़िश्ता माह कड़ा वक्त देखा है। उन्होंने अपनी ज़हनी सेहत की बहाली के लिए खुद को कुछ रोज़ के लिए घर में कैद भी कर लिया था। आजकल जन्नत मिर्जा दुबई में मौजूद हैं, जहां से उन्होंने नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों और वीडियोस में देखा जा सकता है कि अदाकारा दुबई में काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। जन्नत मिर्जा का अपनी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये वाज़ह रहे, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। खेल की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए शौकीन क्रिकेट के लिए फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका में अफगान बॉर्डर की मेजबानी होने वाली पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए शौकीन बगैर टिकट स्टेडियम में आकर मैच देख सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त, दूसरा मैच 24 और तीसरा 26 अगस्त को होगा। सीरीज के मैचेस हमटोना और कोलंबो में शेड्यूल है। दूसरी ही जानिब कौमी टीम के क्रिकेटर ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल जुमे को तरबियती कैंप में हिस्सा लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।